Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu DBL podcasta. Ovo je posebna epizoda zato što je danas sa mnom u gostima kod nas u novom studiju broadcasta naša draga doktorica Jovana Lazarević. Jovana, dobrodošla. Hvala puno na pozivu i jako mi je drago što sam prvi gost u novom studiju kod vas u DBL podcast. Vi ste bili moj gost, tako da je ovo part 2. Part 2. Jer mi ne znamo da pričamo, a da ne razgovaramo, jel li? Tako je. Tako da neće to biti gostovanje, već neki razgovor. Tako da se baš tome radujem. Evo na početku ću ja napraviti nešto što uvijek radim, ali ovaj puta, prvi puta javno, ja imam jedan mali stakleni čup ili staklenu posudu u koju volim uvijek staviti neko postignuće u životu kad ga napravim. I tu ima jako puno papirića koje sam ubacio unutra, ovo tu je druga posuda koju sam napunio, pa ću zato danas upisati i jedno postignuće, a to je da imam u gostima dragu Jovanu, pa ću onda tu napisati tako Jovana u gostima, jedno postignuće 2025. I onda to ovako jednostavno presavinete, ubacite unutra i kad vam bude teško u životu, onda istresete sve papiriće van i snimamo u novom studiju od broadcasta, jel tako? A onda ćemo reći ako novi studio od broadcasta. Dunja, ovo je za tebe i za Lovru. I isto 6. mjesec 2025. To sam naučio davno od jednog američkog predavača koji je rekao svaki put kad mi je teško izvadim svoj achievement jar na engleskom i stresem papiriće i kad počnem čitati što mi se sve lijepo u životu dogodilo, odmah mi bude lakše, a iz druge strane svaki put kad pogledaš u njega vidiš da se tu jako puno stvari događa, to je neki vizualni podsjetnik za to da imamo jako puno malih postignuća, ali ih uvijek zaboravimo nekako proslaviti. Ali danas ćemo ti ja to zato proslaviti, nećemo zaboraviti naša postignuća. I hvala vam što sam ja dio tog Siniša Achievement Jar. I mislim da je to super stvar zato što često zaboravljamo u tim nekim teškim trenucima šta je sve dovelo, odnosno kako smo cijeli taj život prije tog teškog trenutka ipak imao neke svijetle trenutke i gdje smo, nakupili snagu da nastavimo dalje, tako da mislim da je to odlična stvar, a nije teška za uraditi, zar ne? Nije. Ja neki put prijateljima znam pokloniti za neki rođendan ili neko lijepo događanje praznu teglicu i postiti flomaster i kažem evo, zadatak ti je da to napuniš lijepim uspomenama i nekim lijepim trenucima, tako da šeram svoju ideju sa gledateljima i s tobom i možda će to nekom pomoći u životu. Apsolutno. Ja ću da se ubacim u klub Achievement Jar, definitivno. Može. Sviđa mi se kako izgleda ovako popunjeno. Pa ono, ko za zimnicu, kužiš kad kiselimo krastavce, ali pomaže, vizualno je lijepo. Ti si u stvari drugi puta kod nas, odnosno ja sam drugi puta s tobom u podcastu i prošli puta sam ja bio tvoj gost i na neki način nismo imali priliku tebe upoznat koja je Jovana Lazarević, pa bi ja krenuo s onih mojih 10 brzopoteznih. Jesi spremna? Može? Jutro ili večer? Možda više volim jutro, ali uveče imam mnogo više koncentracije nego ujutro. Jel onda večer? Pa, ali više volim jutro. Više voliš jutro. Ok. Kava ili čaj? Čaj. Čaj. Crni? Crni. Crno ili zeleni. Ili zeleni. Crno ili bijelo vino? Bijelo. Bijelo? Bijelo? Da. Ok. Ljeto ili zima? Ljeto. Zašto? Zato što mislim da smo ljeti mnogo slobodniji da se šetkamo svuda. Može to biti more, može biti planina, ali je mnogo lagodnije posjetiti, da li je to priroda gdje god želite da budete. Mislim da je lakše. Više slobode imamo po ljeti. Više slobode. Zafrkancija ili ozbiljno? Zafrkancija. Ozbiljna zafrkancija. Ozbiljna zafrkancija. Knjiga ili film? Knjiga, ali jako volim filmove, ali uvijek mi je draža, na primjer, da pročitam prvo knjigu ako postoji neki film o tome. Uvijek je mnogo bolji doživljaj.
Ovo sljedeće pitanje mi je uvijek teško za moje goste, to je kazalište ili kafana? Pa ja volim kazalište ili pozorište, ali me možete mnogo češće sresti u kafani. To je prvi iskreni odgovor. Inače svi kažu, pa kao kazalište, mislim kafana, vidi se iz aviona da je kafana. Rock ili klasika? Rock, tu se slažemo. Haljina ili traperice? Haljina, mnogo lakše. Mnogo lakše za ukombinovati. Evo jedno žensko, štikla ili ravna peta? Ravna peta, iako mislim da su žene u štikli onako mnogo bolje izgledaju. Da, ovo mislim dobra štikla, to se svi slažemo. Ali se mnogo bolje krećemo u ravnu. Da li više voliš biti s ljudima ili više cijeniš i priželjkuješ i koristiš vrijeme u samoći? Mnogo više volim da budem sa ljudima, iako mi prija samoća. Putovanje ili poklon? Putovanje. Zato što uspomene. Putovanje. Kad sam sad hodao svoj Camino, sreo sam jednog Kolumbica koji je rekao da postoji poslovica u Kolumbiji, ono što otplešeš niko ti ne može oduzeti. Znači svaki ples koji otplešemo je naš i ne može ti ga više niko oduzeti, zato ta putovanja imaju taj prizvuk nekog lijepog plesa i uspomene koje stvorimo na putovanjima su jedinstvene. Rizik ili sigurnost? Rizik. Uvijek rizik. Pa za sad u ovim godinama, sad ne znam šta ću da mislim sa 50-60, ali definitivno sad rizik. Ovo u 20-ima je rizik. Pa dobro. Okay. 25. To je to, plus PDV. Plus PDV. Da li voliš rutinu ili promjenu? Jel voliš da se stalno nešto novo događa u životu ili si više onako osoba neke rutine? Pa sa ovim rizikom više idu neke nove stvari, neka nova događanja, ali mislim da je rutina jako bitna u životu zato što nam ona gradi karakter i integritet za neke stvari. Da, ja isto volim rutinu, nekim stvarima slažemo se oko toga. I zadnje pitanje, nisam siguran da li sam ga dobro sročio, to je stomatolog ili influencer. Nisam siguran za ovaj influencer, ali ono što ljudi o tebi ne znaju je da si ti završila stomatologiju, ali da si prepoznata u našoj regiji po svom radu na društvenim mrežama. Pa sad stomatolog ili influencer, je li to prava riječ influencer? Pa ja bih prije rekla stomatolog, jer da nisam stomatolog, apsolutno ne bih mogla da razumem potrebe našeg tržišta sa te strane, zato što je definitivno ono što učimo na fakultetu i na tim edukacijama je neka slika i neki put da izaberemo šta želimo, ali definitivno u praksi i naš doživljaj je ono što mi možemo da ponesemo sa sobom i na taj način mogu da se poistovitim sa stomatolozima i asistentima i zubnim tehničarima u praksi. Tako da definitivno stomatolog, ali sa druge strane mislim da ovo što radimo sa Zupkastom je itekako prepoznato od strane naše publike, koji su stomatolozi, zubni tehničari, studenti i ostali ljudi koji se bave stomatologijom na drugačiji način, ali definitivno stomatolog. Do Zupkasta ćemo još doći, jer to je jedna od bitnih tema u našem današnjem razgovoru. Ali reci mi na početku, došla si u Zagreb, što je za nas prekrasno, uvijek te volimo ugostiti u Zagrebu, nekako si već postala naša, ajmo to reći tako. Još malo pa Zagrebčanka. Što te dovelo u Zagreb ovaj puta? Koji je povod tvog dolaska? Pa ja baš volim da dođem u Zagreb i nije me teško nagovoriti. Ne morate 2 puta da mi kažete. Kao, možda nešto ima u Zagrebu, ako ovi svazona, tu sam. Definitivno Region Days pod broj 1, kojim se baš radujem i mislim da je odličan program i očekuje nas dolaze ljudi iz 17 različitih država i regenerativna parodontologija, odnosno stomatologija je velika tema trenutno, tako da se baš radujem da upoznam sve to ljude i da ispratim predavanja, a sa druge strane jako volim da dođem kod vas u goste, kod vas i Dunje i pripremamo se za DBL Powered by Zupkast event koji se dešava 12. juna. Tako da, eto, to su sve neki lijepi povodi. Super. Zbog kojih sam ja ovdje. Na neki način, ono gdje te tržište prepoznaje u našoj regiji je da si ti osoba koja sve češće, rekao bi čak da si postala i neizostavni dio svakog velikog događanja u regiji.
Je li to bila neka osnovna ideja pokretanja Zupkasta? Pa, iskreno da kažem ne, zato što nisam imala ideju o tom nekom influensu, ajde da tako kažemo, da kažemo influencer, već da kažemo neki uticaj, odnosno ja sam dala prostor ljudima koji imaju uticaja na naše, da kažem, offline dešavanjima, da se predstave online, odnosno na društvenim mrežama, ali to nije bio razlog zbog kojeg sam ja započela Zupkast, odnosno podcast o stomatologiji, edukativni podcast o stomatologiji, već je ta priča krenula mnogo ranije, kad sam ja bila na 5. godini fakulteta i kada je jedna koleginica, meni jako draga, prišla na 5. godini, odnosno bili smo na vežbama i ona me pitala, jel ti slušaš podcaste? Rekao, šta je podcast? Rekao, ne znaš šta je podcast? Rekao, pa ne znam. Pa, sad ću da ti pokažem. To su ti kao radio emisije o stomatologiji, odnosno ne samo o stomatologiji, nego o bilo čemu, ali istina je da sam ja prvi podcast koji sam poslušala bio podcast o stomatologiji, što je možda malo, da kažem, rijetko, s obzirom da su podcasti popularni po nekim drugim temama, a ne o stomatologiji. I ona mi je pokazala čak tada, znači to je bila 5. godina fakulteta, kada su bile aplikacije preko kojih si ti slušao podcaste. Nije bilo sad ukucaš na YouTube-u neki podcast pa ti on iskoči. YouTube je kaskao za tim tada, već su bile te aplikacije gdje si ti samo mogao da slušaš audio epizode. Znači nije bilo videa. Prvenstveno je to bila audio epizoda. I ona mi pokaže, kaže, tu je Dental App, tu su bile neke druge, da kažem, emisije, odnosno podcasti na tu temu, ali meni je Dental App ostala omiljena. I rekao, pa dobro, ajde, poslušat ću. Ja uzmem, ne bude mi teško, zato što ja jako volim radio, inače sam jako voljela da slušam radio. Ja se oduševim zato što je meni bilo jako zanimljivo da čujem koliko je to tema koje su i kliničke i nekliničke, ali nisu to bile onako adresirane kao što su sad adresirane nekliničke, nego su ljudi pričali svoje iskustvo. Sad ja slušam jednog profesora iz Michigana na njihovom univerzitetu, besplatno, online, dok šetam psa, kako mi dijeli svoje mudrosti. Sam bila iz fazona, wow. Sjećam se da sam spremala ispit iz fiksne protetike. To je bio jedan od, da kažem, posljednjih ispita iz te serije ispita protetike. To znaju svi studenti stomatologije, naročito u Beogradu. Sad ne znam kako funkcioniše na drugim fakultetima, ali verujem da je slično. I ti već sada imaš neki osjećaj da si krećeš 5. godina fakulteta, treba da se spremiš, da kreneš u privatnu praksu, šta se tu dešava, nemam ideju. Niko mi nije pričao na fakultetu kako da tražim posao, kako stvarno izgleda napraviti jedan plan terapije, kako prići pacijentu, kako tražiti taj posao. Puno pitanja. Nisam se ja nešto mnogo sad kao hoću da nađem odgovore, nego su mi sami došli. Zaista su mi sami došli i zaista su došli tako što mi je ta koleginica predstavila uopšte podcaste. Spremala sam ispit iz fiksne protetike. Ja sam tu razumela apsolutnu cijelu logiku fiksnih nadoknada. Ne u smislu ovaj materijal je od ovoga, ova vam je krunica od ovoga, ovo ćete ovako raditi, nego cijelu filozofiju u stvari zašto jednom pacijentu treba fiksna nadoknada. A to sam potpuno, ne kažem da je to krivica fakulteta ili profesora, nisam ja sad bila neki student koji je bio ispod zona moram na svako predavanje da odem ili nešto. Više sam gledala kako da odem negdje da otputujem, kako da odem u kafanu, možda nekad i u pozorište. Ali sam više bila onako prosječan student, jeli? Međutim, način na koji su oni predstavljali to znanje je meni bilo jako blisko i jako prijemčivo. Ja sam se zainteresovala i potpuno sam otvorila sebi jedan vidik na drugačiji način gdje, ok, tada su bili popularni podcasti i danas su možda negdje prednjače ti podcasti iz Amerike, a američko tržište je jako, da kažem, aktivno u tom smislu. I ja sam negdje dobila uvid o toj modernoj stomatologiji, odnosno o stomatologiji koja malo prednjači, o stomatologiji koja tek dolazi, a pošto je meni uvijek to zanimljivo, digitala, nešto što ide malo naprijed, nešto da donesem nešto novo, malo onako, ja volim da se ističem na taj način.
meni to bilo totalno cool, totalno drugačije i samo sam u jednom trenutku kad sam završila fakultet, bilo je da li da odem za Podgoricu, jer sam tamo dobila ponudu od jedne stomatološke ordinacije, naravno preko poznanstava, jer početnik sam bila, apsolutno nisu bila sva vrata otvorena za mene. I bila sam iz fazona, pa dobro, bolje u Podgoricu gdje nekog poznajem, pa da steknem neko iskustvo, uvijek se mogu vratiti nazad. Međutim, sudbina nije htjela tako. Oni mene odbiju, iz ordinacije. Kažu mi kao, ne sjećamo se mi da smo mi tebi to obećali. Ja sam bila iz fazona, pa dobro, nema veze. Ostaću ja u Beogradu. Imala sam neku ušteđevinu iz Amerike, pošto sam na 4. godini išla na razmjenu studenata. Ja sam razgovarala sa svojom tetkom, Majom, koja je danas u našoj agenciji. Tvoja desna ruka. Moja desna ruka, moja velika podrška. Oslonac. I sa svih strana. Ja sam tetka Majino dijete, što se kaže. Ja kažem njoj, tetka, ja slušam neke podcaste o vama o stomatologiji, meni je to prezanimljivo. Ja ošurim i 5. i 6. godinu, bukvalno skoro sve 10 dobijem. Kažem vam, prije toga se uopšte nisam trudila oko toga, međutim ja dobijem jedan novi elan, dobijem jednu širu sliku, dobijem jednu viziju, dobijem želju, odnosno dobijem jednu sigurnost da je neka budućnost postoji za mene. I kažem ja tetki, pa ja slušam neke podcaste, ostajem ovdje u Beograd, krećem na staž, kaže tetka, pa aj probaj. I sve ostalo je zupkast. Sve ostalo je zupkast. Sve ostalo je... Ali reci mi jednu stvar, oprosti ako sam te prekinuo. Meni se ovdje znalo često puta dešavati na samitu kad se ljudi u dvorani ustanu i počnu pljeskati uz muziku. Neki put su mi znali reći to su one američke fore. Jesi ti kad imala dojam, ti si počela slušati američke podcaste, u biti u Europi, mislim da ih nije ni bilo, jel postojala ista ta neka predrasuda o tome, ma to ti funkcionira u Americi, to su američke stvari, a ti si stvari bila u Beogradu? Pa iskreno da vam kažem ne. Da li je to bilo zato što sam ja tada bila stvarno neiskusna? Ali moram da kažem da su mi se te sve stvari obistinile i da je to vrlo brzo došlo kod nas, upravo zbog te brzine interneta i zbog načina života. Mi smo sad postali jedno globalno selo, cijeli svijet je nekako konektovan na neki način. Ja sad mogu da znam što se dešava u Kini. Siguran sam da moji roditelji nisu imali ideju o tome. Ali znam šta je aktuelno, znam cijeli taj neki pokret tamo. Ajde, dala sam neki primjer. Ali definitivno nisam imala taj osjećaj zato što ako kritički, logički razmišljaš, ti prihvataš stvari koje imaju za tebe smisla. Ono što nema smisla za tebe, za nekog drugog ima, ne treba isključivati, ali svako može da nađe neki svoj put. Kao što sam i ja našla u stomatologiji, nešto što možda za nas nije bilo tako, da kažem, predvidivo ili očekivano, a opet sam našla. Isto sam tako sigurna da će doći opet neko novi, odnosno novi stari, koji će doći sa nekom novom idejom, sa nečim gdje se on ili ona pronalaze. I tako slušajući svoju intuiciju i tetku Maju, ti umjesto ko svaki normalan stomatolog da završiš odmah u ordinaciji, ti si se našla u nekakvoj kombinaciji ta dva života. Dakle, ti si radila, još uvijek radiš kao stomatolog part time, a s druge strane si pokrenula Zupkast koji je u našoj regiji prepoznat, slobodno to mogu reći, kao vodeća platforma, vodeće mjesto gdje ljudi mogu dobiti super kvalitetne informacije, još ćemo o tome razgovarati, ali shvatio sam da si počela vrlo rano slušati podcaste i da si sama došla na tu ideju na neki način da to pokreneš, ali kako to da nisi završila baš kao tradicionalni stomatolog, full time stomatološka ordinacija? Ili si imala neku fazu možda gdje si radila full time pa si vidjela da to nije ono što bi ti htjela? Da, definitivno jesam i posle završenog fakulteta, kao što sam rekla, krenula sam na staž, krenuli si tada i podcast i tu su nastale te audio epizode, podcast audio epizode koje se nalaze i dan danas na YouTube-u, samo su u audio formi, nemamo video, to sam snimala, sjećam se preko Skype-a, nešto je bilo preko nekih drugih aplikacija da bi zvuk bio što bolji. Ja sam imala mikrofon, međutim moji
gosti nisu bili toliko opremljeni, pogotovo ne u to vrijeme, sad je malo drugačije, kompjuteri su bolji, mikrofoni su bolji, sve je nekako usmjereno ka tome. Ali tada nije bilo toga i ono što je prevashodno bila moja želja je bila želja za učenjem, bila je želja za tim da se motivišem uspjesima drugih ljudi. To su, te prve 4 epizode su bili sve mladi ljudi, mlade kolege, jer ja nisam imala hrabrosti da priđem jednom profesoru kao što je bio profesor Marković, dekan fakulteta, profesor Vlahović, doktor Igor Istić i svi oni koji su, da kažem, velika imena kod nas. Ja nisam imala hrabrosti da im priđem i da im kažem, slušajte, ja imam jednu ideju. Bila sam dobro, možda i bi neko od njih to prihvatio, ali ja u tom trenutku uopšte nisam imala osjećaj da bi. Zato sam prišla nekim, da kažem, mlađim ljudima koji su i tekako imali tu viziju prisustva na društvenim mrežama. Tako da pitanje je bilo da li sam bila u ordinaciji i koliko sam se bila posvetila toj praksi. Tako. Apsolutno jesam, nakon staža. Išle su te epizode, u jednom trenutku su stale jer sam ja bila jako puno u praksi. Radila sam u ordinacijama, nekad u jednoj, po 10 sati, nekad u 2. Nekad se dešavalo i u 3, nakon nekog iskustva. I rekla sam sebi, ok, žrtvovat ću se sad naredne 2-3 godine, koliko god ja budem osjetila da je to za mene dovoljno. Radit ću puno i zaista sam stvorila jako lijepu bazu u stomatologiji, otud i toliko interesovanja i za praksu i za podcastima i ta pitanja koja ja pitam apsolutno mogu da se stavim u njihovu ulogu jer sam bila ili u toj situaciji ili blizu te situacije ili sam bila u prisustvu ljudi koji su bili u toj situaciji naspram pitanja koje postavljam. Tako da je meni to bilo jako zanimljivo ali u jednom trenutku sam osjetila da ne želim da posvetim svoj život zatvorenom prostoru pod klimom, da ne želim da savijam svoju kičmu toliko da me boli već u 30. godinama, 25. godinama. I bila sam smjela da i uprkos mišljenju mojih roditelja, uže porodice koji mi itekako žele sve najbolje, i prijatelja, dobro, ajde, prijatelji su tu negdje i razumeli kad im objasnim jer su bliži meni. Ja nisam htjela da budem full time u ordinaciji. I nisam to čula tada nigdje, nisam čula, ja sad vidim da dosta stomatologa nisu full time u ordinaciji, već se bave nekim drugim stvarima u stomatologiji, ali ja sam više pratila neki svoj osjećaj. Ja ne volim da sam u zatvorenom prostoru. Ja ne volim da sam samo onako u jednoj stvari. Iako mislim da to nije loše za nekoga, ali ja nisam taj tip osobe. Tako da sam odlučila da dam otkaz u jednoj jako dobroj ordinaciji gdje sam stekla jako lijepu bazu, gdje sam imala mnogo pacijenata, gdje sam apsolutno lijepo radila. Odlučila sam da dam otkaz i vinula se i vratila se podcastu i tada je nastala prva video epizoda, što apsolutno nije bila greška jer ja nju nisam planirala. Ona je došla po mene. Ali mogu samo da vam kažem da su svi bili ljuti na mene. Ti su bili Jovana, opet ti sa tvojim idejama, opet ti, pa ti ne možeš nigdje da se uklopiš, pa ti ne znaš ovo, pa ti ne znaš sve, ne, pa jeste vi bili tu sa mnom? Niste vidjeli, pa kako znate? Ja uvijek kao, pustite vi mene, pa mislim, tek sam počela da živim i da radim i da se isprobavam. Uvijek se mogu vratiti u ordinaciju, uvijek treba nekom dobar, odgovoran stomatolog, što da ne. Ali za mene to definitivno nije bio put i apsolutno mislim da sam ostala u ordinaciji, sigurno ne bih sedjela ovdje s vama. Ali reci mi 2 stvari. Prvo, kad si radila, još uvijek radiš klinički u ordinaciji part-time, što misliš, da li ti je ta velika baza zadovoljnih pacijenata došla zbog tvojih fantastičnih kliničkih vještina ili je tu dobar udio i toga što si dobar komunikator, završila si novinarsku školu, drugim riječima u medijskom si prostoru. Koliko ti je pomogla ta vještina komunikacije u pacijentima da te pacijente prihvate kao svog stomatologa? Pa, jedna stvar je sigurna, da mi u toku rada sa pacijentima apsolutno moramo da znamo kome se obraćamo. Koja je naša ciljna grupa? Znači, nije svaka ordinacija predodređena za istu ciljnu grupu pacijenata. To je, da kažem,
neka vještina koju itekako stomatolozi treba da razviju. Dakle, ja sam radila i u ordinacijama u Surčinu, radila sam u ordinacijama u centru grada, radila sam u ordinacijama u Beogradu, radila sam u domovima zdravlja. To su sve različite, da kažem, grupe pacijenata u odnosu na njihovo obrazovanje, stalež i tako dalje. Ima ona stara, da li je to poslovica ili rečenica, koja kaže ako želiš da upoznaš neku državu ili neki grad, najbolje da odeš u bolnicu ili u dom zdravlja. Tamo svi dolaze. Jeli, tamo od... Znači ne u kafanu, nego u bolnici. Nego u bolnici. Tako da sam imala priliku da upoznam različite, da kažem, tipove ljudi, staleže ljudi, obrazovanje ljudi i to su sve ljudi. To treba isto da znamo. To su sve ljudi sa istim potrebama, svakog boli zub isto. Tu nema razlike. Ali način na koji mi njima pristupamo u odnosu na njihove potrebe, na primjer, ljudi koji su jako zauzeti, koji puno rade i koji su biznismeni ili koji su... Njima morate da budete tačni. Njih ne zanima da li ste vi veliki doktor i kasnite. Ako želite da vam ostane, njih vi ne zanimate na taj način. Vi ste njima sat vremena u njihovom kalendaru, u njihovom Google kalendaru, vi ste njihovih sat vremena. Ako želite da vam taj pacijent ostane, vi njemu morate biti tačni. Nekome nije bitno vrijeme, nekome jeste. Tako da definitivno jeste komunikacija, način na koji vi možete da pridobijete pacijente, ali vi morate da budete dobar kliničar, zadovoljavajući kliničar. Ono što pacijenti znaju, da li ih nešto boli ili ne boli, sve ostalo oni vas čuju, oni vas negdje razumeju, ali će 10 puta da vam postave isto pitanje, iako vi mislite da ste vi njima to dobro objasnili. Tako da definitivno komunikacione vještine su bitne za razvoj vaše prakse. Bez pacijenata vi nemate napredak, ali da bi vaši pacijenti se vama vraćali, itekako morate da budete zadovoljavajući kliničar. To je ono što ja volim reći, da su kliničke vještine neophodne, ali nisu dovoljne. To je u biti ista stvar, samo sa neke druge strane. Ali reci mi to drugo pitanje, nisi naišla na odobravanje okoline kad si krenula sa Zupcastom? Kako si se osjećala u toj situaciji? Kakav je bio tvoj osjećaj? Pa, moj osjećaj je bio isti kao i uvijek. Mislim da je to negdje u mom karakteru, da ja kad vidim da nešto se svima sviđa, ja baš to neću. Ti bi baš drugčije? Ja bi malo tu pomjerila nešto, ali razumjet će me svako ko je takav. Nije to toliko ni rijetko i jednostavno to je sklop nekih osobina i okolnosti gdje ti voliš malo da probijaš granice. Nisu mene roditelji ili porodice ili prijatelji govorili Jovana nemoj to, umrećeš od toga. Nego su više bili iz fazona možda ti je bolje ovo. Ali poznaju oni mene, nisu oni se meni nešto mnogo tu, samo su imali neke komentare koji u trenucima kad je meni možda trebalo malo drugačiji komentar, oni su mi dali taj, ali sad znam da taj komentar je bio ključan, možda baš za ovaj uspjeh sada, ali sad je potpuno drugačije priča i tekako me podržavaju i uvijek su me podržavali, oni su jako, da kažem, zadovoljni i srećni i ponosni na mene što radim sve što volim. Samo što u tim trenucima oni su htjeli mene da spase od mene. Ali meni nije bilo spasa. I baš dobro da ti nije bilo spasa, ali danas ne bi bila u poziciji da kao super mlada osoba u biti postaješ jedan od najutjecajnijih ljudi u regiji zbog toga što imaš veliki broj pratitelja koji prate Zupcast i to je jedno od mojih pitanja, a ono glasi tko su tvoji pratitelji i kako je došlo do toga, šta ti misliš, koji je bio recept da je toliko veliki broj ljudi u tako kratkom vremenu počinje pratiti Zupcast kao neko relevantno mjesto gdje se ljudi informiraju o struci, o svim stvarima koje su vezane za struku, o svakom događanju u regiji i slično? Pa, na početku ja sam samo imala jednu želju, a to je da doprinesem mladim ljudima ono što su meni podcasti koje sam slušala doprinijeli, a to je da su mi otvorili oči i neku širu sliku ka tome šta je stomatologija. Ja sam osjetila da to kod nas fali i da kad god sam pričala sa ljudima na toj temi, jako je bilo malo sagovornika. I ja sam to prepoznala kao neistraženo tržište, neistraženo polje, a ja kao neko ko
je od malena bio voditelj na svim događanjima u školi, maskembalima i tako. Meni to nikad nije bio problem da ja stanem ispred kamere i nešto trtljam. Iako ne kažem da mi je uvijek to sve super kad vidim nakon toga, jel? Ali nisam imala problem sa tim, kao što neko nema problem sa nečim drugim, sa čim možda ja imam problem, ali za mene je bilo to. I kad sam shvatila da tako kod nas nešto ne postoji, vrlo je mali vremenski period bio između moje ideje i realizacije, zahvaljujući naravno i moje tetki koja je dalje u našem timu, odnosno Maji koja je biznis, odnosno project manager cijelog ovog projekta Zupkasta koji prerastao u agenciju. Mali je period prošao za to, sistematično se išlo u svemu tome, apsolutno logično, prirodno i na početku kada se sve to snimalo, nisam ja znala kako će ljudi reagovati. Imali smo mi istraženo donekle tržište, ali ti nikad ne znaš kada kreneš u nešto, ne možeš ni sebe da obuzdaš na taj način, sad kao neću ovo da kažem, ja smislim nešto i to krene u trećem pravcu. Pa kažem, ova epizoda će da bude ovome, ono krene u petom pravcu. Ja se trudim da to kao nešto organizujem i to, naravno veliki dio jeste organizacija i pitanje i sve, ali volim što moji gosti i što ja uvijek dam prostora da moji gosti povedu razgovor u smjeru koji je njima prijatan i onda na taj način autentično pokažu sebe. Ko su tvoji gosti? Ko su ljudi koje pozivaš u svoj podcast? Pa, moji gosti su ljudi koje na neki način i ja prepoznam. Ne moram uvijek biti u pravu, ali do sad jesam bila u pravu za mene. Znam više ljudi koji kažu, ali uvijek sam bio u pravu. Vidim da se ljudima sviđaju i to su gosti. Ja uvijek kažem, ima puno predavača i puno jako pametnih ljudi koji nisu za podcast, nisu za dijalog. Neko zna jako lepo da predaje, on ne zna da vodi dijalog. Ili obrnuto. Neko zna jako lepo da povede dijalog, ali ne zna da stane pred masom ljudi i da ispredaje nešto i da nešto predstavi. To su različite vještine, neko zna i jedno i drugo, što je odlično i često je da znaju jedno i drugo. Ali moji gosti su ljudi koji itekako imaju nešto da podele sa ljudima. To su bili, da kažem, gosti koji su prošli neko svoje životno iskustvo ili su mladi, a već su nekako inovativni. Tako da ih po tome biram. Da, to je isto ono što mi na summitu radimo. Mi ne zovemo ekspertne predavače, nego zovemo iskustvene predavače. To su upravo isti profil ljudi koji imaju puno utakmica u nogama, ali imaju iskustvo koje vrijedi podijeliti s drugima i uz to su dovoljno školovani za javni nastup, da mogu tu poruku mogu prenijeti na način da ju publika pitko primi i to je po meni nekakva formula uspjeha da su ti sugovornici iz te kategorije. Ali vratimo se samo malo na tvoje pratitelje. Jesu to mlađi ljudi, jesu to stariji ljudi, jesu to studenti? Kog ti prepoznaš kao nekakvu glavnu grupu pratitelja Zupkasta? Glavna grupa, da kažem, pratitelja Zupkasta su ljudi, ja sam, kada me neki saradnici pitaju kao na koji način je Zupkast tako uspješan, ja kažem, ja sam sebi svoja ciljna grupa. Ja sam stomatolog, željan znanja, željan edukacije, željan novih stvari, željan svega onoga što ti posao koji voliš nosi. Tako da mislim da je to negdje glavna grupa ljudi koji prati, jer definitivno jeste da donosimo i neke inovacije i donosimo neke stvari koje su možda već tu, ali se podsjećamo, i donosimo edukacije i neka životna iskustva i to su svi ljudi koji su nekog otvorenog uma. E sad, negdje po nekoj statistici, da kažem, to su ljudi mlađe godišnje dobi, jeli? Ali itekako je mlađa generacija, ali itekako su tu stari ljudi koji su dalje otvoreni, jer stomatologija je nauka koja se stalno mijenja i koja stalno ima neke inovacije, jeli, u svojoj struci. Tako da stomatolozi koji su ambiciozni u svojim starijim godinama, koje ovaj posao pokreće i vole da rade, itekako su slušalci Zupkasta i dobijam ja svakodnevno i lepe poruke i podrške i
Meni je to nešto, da kažem, najljepše što mogu da doživim, zato što, na primjer, kada se sretnemo uživo, skoro je bio jedan komentar koji je meni onako, ne mogu da kažem bio najdraži, ali jeste bio skup svih tih utisaka. Zašto? Zato što ja kada sam slušala podcaste, čula sam stvari, odnosno odgovore na pitanje gdje nisam imala da pitam, odgovore koje tada nisam mogla da čujem nigdje drugo osim na podcastima, a upravo takav sam komentar dobila uživo od jedne studentkinje na kongresu. Tako da u tom trenutku sam bila iz fazona, ok, postigla sam onu glavnu stvar, sve ostalo je gratis. Tako da uživam u tome. Zvuči dobro. Rekla si riječ statistika. Jel postoji neka statistika na kojoj si ponosna, nešto što želiš podijeliti s nama? Šta gledaš u brojevima kad gledaš Zupcast? Šta je ono za što kažeš ovo tu je iznad mojih očekivanja da sam došla do takvog i takvog pokazatelja broja ili statistike? Koji su to brojevi? Kakve su to statistike koje tebe čine sretnom? Apsolutno obraćamo pažnju na statistiku, zato što je marketing je na kraju jedna, to će da vam kaže svako ko je ušao u to na jedan, da kažem, ozbiljan, ali jeste ozbiljan način, jedna Excel tabela upoređivanja i primjene tih brojeva, kako se oni konvertuju u šta. Zupcast je doživio, da kažem, jednu, ajde mogu da kažem slavu na taj način, već da kažem jednu uspješnost, na način na koji neki podcasti za šire mase nisu doživjeli, a to je veliki broj pregleda na YouTube-u. To je preko 5-6 hiljada pregleda po epizodi. Neke epizode imaju, prosjek nam je negdje 3-4 hiljada, što je fenomenalno. Mi svi pratimo te podcaste koji su najgledaniji, koji imaju po stotine hiljada pregleda. To je par njih. Pođite na ove srednje podcaste koji su manje poznati da vidite koliko imaju pregleda. To nije uopšte puno. To je do 1000-2 maksimalno. A podcast Zupcast kao edukativni podcast baš o stomatologiji, znači koji se obraća stomatolozima, koji je doživio na taj način jedan uspjeh, to je za mene znak samo da radimo nešto dobro i iz pravih namjera. I ta početna ideja s kojom si krenula, kad si na 5. godini počela slušati američke podcaste, i Zupcast koji je danas iz projekta prerastao u agenciju, koja je razlika? Da li si na početku već imala nekakvu ideju o tome gdje želiš biti za godinu, 2, 3, ili si to jednostavno po putu pokušala iskoristiti prostor koji ti se na putu ukazao, i šta je Zupcast danas? Sve je vrlo, da kažem, organizovano kod nas, da nije, znači ne postoji sad faktor sreće koji te drži godinama na nekoj poziciji. To stvarno nisam još čula da postoji. Postoji faktor sreće, naravno, u nekim stvarima koje treba, zgrabiti, ali ti ako ne znaš da zgrabiš taj faktor sreće, džabe ti i on prođe samo pored tebe ako nisi spreman za njega i ako ne znaš šta sa njima da radiš. Tako da vrlo je to organizovano u smislu mi znamo gdje se krećemo, imamo godišnji plan, imamo 3-godišnji plan, imamo 5-godišnji plan. Naravno, plan je uvijek tu da se mijenja, nije plan uvijek da se prati. Tako da nisam imala ideju da će to krenuti sa izvještavanjima sa kongresa, da će to krenuti sa tim načinom promocije, edukacija, nekih pravih vrijednosti u stomatologiji. Ja sam samo imala želju, ja sam to krenula iz svoje spavaće sobe, bukvalno s onim slušalicama i mikrofonom zarađenim, tako što sam radila kao konobarica u Americi. Neki kreće iz garaže, a ti iz spavaće sobe ja sa slušalicama. ustala sam iz kreveta, imam baš slika. Ja sa s tim slušalicama intervjuišem i zovem ljude i kao, ajde molim te, kao, aj snimamo, veruj mi, kao, bit će super. Majke mi, bit će super posle editovanja. Ja sam to sve u početku sama radila, samo što je bilo mnogo lakše jer je bio samo audio. Tada je i dalje postoji taj program Audacity koji sam ja naučila kako se koristi. Sve preko YouTube tutorialija, tako da kad mi neko kaže nešto ne možeš da sve probaš, pa te malo pogura s ove strane, s one strane, bitno je samo da daš neku inicijativu. Tako da, to je sve krenulo, eto tako nekako stidljivo. I nisam imala ideju da će biti ovako. Iskreno, nisu mi bili ni apetiti, ni tako veliki. Samo sam htjela da širim znanje.
i da iz tog znanja učim. I ako mogu moji kolegi iz toga nešto da nauče, meni je drago, ja volim. Ali nisam imala cilj da od toga zarađujem kao što zarađujem danas, da mi to bude posao, da se pokrene, da ljudi koji dobiju radno mjesto kod mene, da ja mogu sad, da imam neki tim ljudi, da razvijam te neke svoje osobine i vještine. Nisam imala ideju. Samo sam bila onako srećna što sam dobila mikrofon i što konačno mogu da pričam, a da me niko ne zaustavlja, znaš kao? I sad si spomenula riječ izvještavanje. Prije 2 ili 3 tjedna smo se sreli u Beču na, mislim da je 11. izdanje Europerija, najveće do sad preko 10.000 kandidata ili polaznika, dakle povijesni uspjeh Europerija, ali ti tamo nisi bila običan sudionik, ti si tamo isto doživjela jedan, slobodno mogu reći, povijesni uspjeh za Zupcast i za sebe. Daj nam to malo približi. Pa da, ja sam imala jedan, da kažem, tok u Zupcastu koji je krenuo sa tim video epizodima, dotaći ćemo se kasnije tih tema, o tim kongresima DENTI, pa BAS, pa Aesthetic Synergy. I na jednom od tih kongresa sam upoznala profesorku Miju Rakić, koja u našoj regiji nije toliko ciljena kao što bi trebala da bude poznata. Kao i naučnik i poznata i ciljena na taj način kao što je to u svijetu i Evropi. Profesorka Mija Rakić ima fenomenalnu viziju baš o tim komunikacijama i edukaciji. Ona je budući predsjednik European Federation for Periodontology, odnosno udruženja koji pravi taj Europeriju. Da, što je fantastičan uspjeh. Što je fenomenalan uspjeh i ona me prepoznala kao jednog baš komunikatora između znanja i ljudi koji dijele to znanje i ljudi koji dobijaju to znanje. Tako da mi je ukazala poverenje da ja budem predstavnik balkanske scene na Europeriju i bila sam dio njihovog tima za komunikacije preko socijalnih medija, odnosno društvenih mreža. Napravili smo i podcast gdje smo najavile Europerio, pričala o parodontologiji i eto mene na Europeriju. Europerio je bio fenomenalan. Baš je onako 10.000 ljudi smjestiti, dati im, kako se kaže, content, odnosno sadržaj kojem će uživati, predavanja, radionice, cijela organizacija. Ja sam imala jedan izazov, a to je bilo live izvještavanje sa kongresa, ono što radimo na Zupcastu, ali to je bio moj prvi, da kažem, kongres sa 10.000 ljudi. Imala sam fenomenalan tim offline s kojim sam komunicirala cijelo vrijeme, tako da to nije bio one man show, kao što ništa na Zupcastu nije one man show. Tako da smo bili baš zadovoljni. Bilo je tu i nekih razgovora o potencijalnoj saradnji. Ljudima se sviđa ta nova ideja, malo drugačiji način izvještavanja, jer mi se na Zupcastu uvijek trudimo da prenesemo znanje na jedan zabavniji način, kakve jesu socijalne mreže, jer ljudi ne ulaze da scrolluju zato što hoće da čuju nešto, sad da se nauče, ne znam. Nego to je uvijek u nekim pauzama, a u stvari ljudi završe po par sati na socijalnim mrežama i uvijek očekuju nešto neopterećujuće na društvu. Tako je. Tako da smo mi prišli na taj način i na taj način smo se ušunjali u stomatologiju, što je bilo malo drugačije. Pa na jednom od događanja smo se u stvari nas dvoje upoznali, tu je krenula ideja i o zajedničkoj suradnji. Se sjećaš ti gdje je to bilo? Apsolutno se sjećam gdje je to bilo. Mislim, meni ni u peti nije bilo da ćemo danas sjediti u studiju, snimat drugu epizodu našeg podcasta, gdje si ti u gostima. To događanje u Beogradu je opet bila jedna kruna gdje je, mislim da je Igor Ističar bio predsjednik, i dalje, je dvogodišnji mandat. Europske European Association for, odnosno European Society for Cosmetic Dentistry, yes. Da. I to je bilo najveće događanje u stvari prošle godine. To je bilo, u Beogradu, jest. To je bilo nedavno. I evo nas dvoje tu. To je bilo prošle godine. Nema ni godinu dana. Pa da. Nema ni godinu dana. Kako se vama svidio kongres? To je bio moj prvi veliki kongres gdje sam ja bila PR. Kako vam se svidjela? Pa ja sam te odmah primijetio na ulazu. Vidio sam da postoji neka mlada, energična osoba
koja snima svjedočanstva, intervjue, koja je tamo među svim tim ljudima, tako da se odmah, barem u mojim očima, onako iskočila iz te mase ljudi i bilo mi je, nisam došao tamo s namjerom da ćemo pokrenuti zajedničku suradnju, ali to je jedan od papirića koji se našao u mom achievement jaru i u stvari nam se dogodilo puno dobrih i lijepih trenutaka nakon toga, što je ono veliko bogatstvo u životu. Znam da je taj panel na kojem sam bio, to je sad već na neki način postaje malo trademark da se ti poslovni paneli organiziraju. Znam da smo uspjeli napuniti dvoranu, da se masu ljudi je ušlo u dvoranu, da je bila super diskusija. A posljednja sesija na kongresu? Da. Od 3 dana? To je ona najteža uvijek. Tako da mi je bilo drago i tamo se nekako rodila ideja o tome da ti dođeš na prošlogodišnje izdanje Summita. Na DBL Summit. Ja moram da kažem da sam se ja nadala saradnji sa vama. Ja sam čula za vaš rad mnogo prije nego što ste vi čuli za mene. Iako ste vi bili gentleman koji je prvi prišao, tako da hvala vam na tome. Ali tekako sam ja čula za DBL Summit i za DBL podcast na društvenim mrežama. Vi ste isto bili aktivni i vaše epizode sam poslušala i meni se to jako svidjelo. Meni se svidio vaš pristup svemu tome. Tako da ja sam znala da vi dolazite na Aesthetic Synergy i da vi meni niste prišli, ja bih prišla vama. Da vas pitam da li tu ima mjesta za neke zajedničke projekte. Tako da mi je jako drago da smo sada ovdje i da sarađujemo. Što se tiče Aesthetic Synergy i tih panela, poslovnih panela na kongresima, ja mislim da to treba da postane neki neizostavan dio svakog kongresa, jer i tekako te teme koje vi pokrećete na DBL Summitu i koje će biti tema i ovog eventa u Beogradu, samim tim što smo tako brzo napunili i taj prostor u Beogradu govori o tome da su ljudima potrebne te teme, mlađima, starijima, srednje doba, šta god, zato što to čini neku našu svakodnevnicu. Kako je bilo tvoje iskustvo kad si došla prošle godine na summit? Je li to događanje bilo nešto što je u tebi izazvalo emocije? Aha, to je nešto što sam već vidjela, to je jedna u nizu konferencija u regiji, ili je tvoja emocija bila neka druga u smislu kad si ušla u dvoranu i vidjela neku drugu energiju, neki drugi pristup? Kako je to izgledalo s tvoje strane? Nefiltrirano, onako iskreno. Nefiltrirano skroz, ja sam vam jedan... mislim, ako ćemo lepo da se izražavamo profesionalac, ako ćemo iskreno da se izražavamo perfekcionista, koji je sve imao spremno za jedno izvještavanje sa tog DBL Summita, imala sam tremu, kao što uvijek imam tremu pred i snimanje podcasta i svega, i ja volim tu tremu. Uopšte ne želim nikada izađe iz mene, jer to je nekako potkratička jedna energija, ja sam je tako shvatila. Tako da sam imala jednu veliku tremu, ali kada sam ušla i kada sam vidjela taj stage, ljude koji se pripremaju i ono sviraju i kao sad će da krene uživo muzika na jednom stomatološkom kongresu, stavit ću po znacima navoda zato što jeste stomatološki, ali potpuno drugačiji. Ja sam bila izvozana ok, samo se opusti, zaboravi plan. Zaboravi plan i samo ono... budi svoj na svome. I tako je i bilo. I kada sam se vratila kući, ono čega se sjećam je bilo da sam bila jako inspirisana u fenomenalnoj pozitivnoj energiji, jer ja sve te postove što pišem na Instagramu, to su i tekako moji doživljaji. Ništa nije ChatGPT, ništa nije generisano. Naravno, uvijek se pomognem ja nekim stvarima ili kad sam umorna, kad ne mogu više da gledam na oči, ali uvijek to bude neki moj doživljaj. Isto sam tako napisala i za DBL Summit. To stvarno jeste, ako želite da vam neki događaj pomogne da uradite ono što želite, to je definitivno to. Ja sam bila puna ideja. Neka što sam bila puna ideja, neko sam znala kako te ideje da ostvarim, jer sam imala kontakte sa tog događaja. Tako da je meni, ja ne mogu da verujem da ću ja da predajem na ovom. Da, ti si na Mix Factor ove godine, ali meni je to bilo
5. izdanje, dakle to je 5 godina, nešto stvaraš od nule. Prvo izdanje smo napravili naš dragi osnivač, jedan od osnivača i ja 2 tjedna prije početka globalnog lockdowna u koroni. I tad apsolutno isto koji ti nismo imali nikakvu jasnu viziju što bi i kako bi, nego smo samo htjeli otvoriti pitanje tih tema komunikacije, zato što An ima fenomenalan komunikacijski seminar za sve one koji se žele baviti javnim nastupom i Endgame je naziv samog seminara, nešto gdje ja svake godine otiđem. To mi je onako kao nekakva vrsta punjenja baterija kad odem na Endgame. I svake godine je drugčiji, kao što je i summit svake godine drugčiji, druga energija. Ali ono što sam ja po putu shvatio, dosta sam se mučio sa tim šta je u stvari taj summit. Jer ovo što si ti rekla, iskustvo koje si podijelila, puno ljudi dan, 2, 3 nakon summita napravi nešto u životu, napravi neki korak. Ja kažem, neko da otkaza, neko pokrene vlastiti biznis. Nikad se ne zna na koju ćete stranu summit prebaciti. Ali ono što sam u stvari shvatio i u tome mi je jako puno pomogao ovaj moj put na Camino je da na summitu pomažemo ljudima da naprave prvi korak prema sebi. Za tebe će taj prvi korak prema sebi biti nešto drugčije od onoga što bi ja napravio, ali tamo u ta 2 dana napravimo jedno sigurno okruženje u kojima ljudi shvate da mogu otvoreno, to je naziv mog predavanja u Beogradu, jer o svim stvarima trebamo pričati otvoreno, to je sigurna zona, tamo zaista ja barem mogu misliti, ja barem osjećam to, imamo punu prostoriju podrške, tamo niko ne osuđuje nikoga, svako se može ustati, svako može reći imam problem, imam izazov, imam komentar, imam ideju, imam sugestiju, ali mi tamo pomažemo ljudima da naprave taj prvi korak i da prate onu, kako ja sad to volim reći, žutu strelicu, onaj sljedeći putokaz do kojeg moramo ići i to je za svaku osobu drugčije, ali u tome je ljepota summita, da on svakom priča drugim jezikom i na drugi način. Kad smo se dotakli ove teme, a Siniša, ti i ja volimo da pričamo o tim temama zato što su uvijek lijepa tema za razgovor. Pa ajde negdje da se povežemo sa tim kad su meni ljudi govorili nemoj ovo, nemoj ovako, možda ti je bolje ovo, iz najbolje namjere, jel? Da. Najbitniji doživljaj koji imate o svijetu je vaš doživljaj. I ako taj doživljaj znate da iskomunicirate sa ljudima sa kojima treba da iskomunicirate, koji vam daju podršku, koji veruju u vaš doživljaj, koji nisu iz fazona, sad ti to moraš tako, zato što sam ja prošao kroz to. Nego, sad da te čujem. Da čujem šta ti imaš da kažeš, da čujem kako ćeš ti to da uradiš. To su ljudi kojima treba da se okružite. To su oni ljudi koji te vide. Koji te vide i čuju, da. A ne koji te projektuju. Svi smo skloni projekciji. Kažem, ja sam sad savršeno biće, ti si savršeno biće, Dunja je savršeno biće. 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 Pa sad ćemo mi, onako sa visine ti govorim to tako, to ovako, zato što sam ja, pa sad imam na računu toliko i toliko novca, pa jedem svaki dan biftek. Ne. Nisu svim ljudima isti ciljevi, niti su isti doživljaji. I ono što je ljepota spajanja, komunikacije, odnosno odnosa sa ljudima je pustiti drugog čovjeka da ti unese svoje. Da, to se meni na mojem putovanju u Španjolskoj redovno događalo da nije sam put velika, sam put je nevjerojatno bitan, ali ljudi koje neplanirano srećeš su upravo to što ti kažeš, koji ti dođu i kažu ti neku stvar koja izazove onaj klik u glavi. I mislim da smo oba dvoje bili jako inspirirani poslije prošlogodišnjeg summita. Smo 2 dana nakon toga snimili meni jednu od najdražih epizoda podcasta. Da. Gdje smo izmijenili toliko puno ideja i mislim da se osjetila ta dobra energija. I sljedeći korak je bio na koji ni ti ni ja nismo računali u tom trenutku da napravimo zajedno događanje u Beogradu koje će biti 12.6. ove godine. Ajde malo približi našim gledateljima kako je došlo do toga i što će se to dogoditi 12.6. u Beogradu. Da, prvo da kažem popunjeno. Prvo da kažem popunjeno i to jako brzo na moje i na tvoje iznenađenje u smislu
nismo znali da ljudima treba toliko tih tema i na taj način. Po čemu će biti ovaj događaj drugačiji, isto po čemu je drugačiji DBGL Summit i cijela ta naša saradnja, jeli, ono po čemu smo se prepoznali, ti, Dunja i cijeli vaš tim i moj tim, Maja i svi mi koji sarađujemo, su to neke zajedničke vrijednosti, ta neka autentičnost, kvalitet, pristup, perfekcionizam, ekspertiza i sve to ostalo čemu se mi družimo i čemu mi težimo i u kom pravcu se mi trudimo. Ono po čemu će biti drugačiji što se trudimo da napravimo jedan događaj gdje će ljudi moći potpuno da se opuste i da pričaju o stvarima koje možda ne bi rekli tek tako lako svom kolegi, jer kolega bi možda osuđivao, kolega bi možda... Ili, ma nema veze ništa bi osuđivao, nego ne bi ništa pametno rekao, nego bi ti dodao na muku. I to onda nema kraja i ne militi se, jeli? Gledaš da završiš svoj posao, odeš kući i sutra dan, novi dan, isto, sve isto. Ne, mi se sad trudimo ovdje da napravimo... A mislim da je i vrijeme za takve stvari i ove mlađe generacije, internet i ta malo otvorenost prema tome da nije sve ovako, nego je malo i ovako. Te nekliničke stvari, odnosno neklinička strana stomatologije, odnosno ona strana stomatologije koja nam itekako čini svakodnevnicu, na koju možemo da utičemo, a nismo svjesni. A to su upravo ono što smo pričali, komunikacije, financije, finansijska pismenost je jako bitna, jako je teško napraviti tim ljudi u koje imaš poverenja. Uvijek se ljutimo na druge, odnosno ja znam kao neko ko zapošljava ljude i ko traži saradnike. U početku sam bila iz fazona vidi ovoga, vidi onoga. A onda sam bila iz fazona pogledaj sebe. Šta ti radiš, kako ih ti biraš? Nebitno da li su to osobine drugih ljudi, ali kako ti razmišljaš i koji je tvoj cilj. Tako da mislim da su to sve neke stvari koje su bitne i gdje mogu da se ljudi prepoznaju. I ta riječ biznis ljudima zvuči, pogotovo u stomatologiji, kao da ćemo mi sad da radimo nešto, da uzmemo ljudima pare i da im povadimo sve zubi i da to bude katastrofa neka ili po pacijenta, a upravo suprotno od toga. Da, ta riječ ima u našem području jako negativan kontekst i onda ljudi kad kažu biznis, to znači stomatolog koji profit stavlja ispred pacijenta. A istina ne može biti dalje od istine. Ta poslovna strana zdravlja, to je nekakav trademark koji mi koristimo i koji smo onako iskovali te 3 riječi. Upravo znači da zahvaljujući dobre komunikaciji, zahvaljujući što imaš pravno i financijski posloženu stvar, što imaš dobre ljude, što imaš kvalitetne protokole, imaš više vremena za tog pacijenta, možeš mu uz kliničke vještine koje moraju ići u paraleli sa tim, ne može jedno bez drugog, možeš mu pružiti u konačnici bolje iskustvo, možda i veću kvalitetu same stomatologije i onda ono protiv čega se svi naši ljudi postave na stražnje noge, možeš takvu uslugu naplatiti više. To nije proces koji je od danas do sutra, ali neko gdje će se pacijent osjetiti ugodno, zato sam te na početku razgovora pitao, sigurno i ta tvoja otvorenost i komunikacija i to što znaš razgovarati s ljudima, znaš pristupiti ljudima, znaš prepoznati ljude je sigurno neki paket koji je tebi pomogao vještina da ti jako brzo izgradiš svoju bazu pacijenata, da te poslodavci kod kojih si radila iznimno cijene, da te žele imati kao suradnika i slično. Ali ajmo još malo pričati o Beogradu. Ispravi me ako griješim. Meni se čini da je to možda prvo nekliničko ili poslovno događanje u stomatologiji koje će se dogoditi, evo možda zaista govorim apsolutno krivo, ali ne sjećam se da sam kod nas u regiji i u Beogradu, konkretno u Srbiji, vidio jedno takvo događanje. Da, definitivno, da je bilo, ja bi bila tamo, tako da... I ono što nam se dogodilo, što je mene iznenadilo i tebe, je da se taj naš zajednički event jako brzo popunio i da smo došli u onaj sold out što je uvijek san svakog organizatora događanja i meni je to znak da smo u pravo vrijeme
počeli adresirati prave teme koje će ljudi htjeti slušati sve više i više, ali nekako je zato odgovornost na meni i tebi malo veća da na tom prvom eventu isporučimo ljudima to što bi htjeli čuti i da o svemu pričamo otvoreno i da možemo napraviti dijalog i cijeli event je zamišljen kao dijalog sa publikom, iako ćemo mi imati 2, odnosno 3 kratka predavanja. Dunja će nam pripremiti neke interesantne video zapisa sa samita, pa ćemo ih komentirati zajedno sa publikom i sa polaznicima samita, jer već imamo jedan veći broj stomatologa koji dolazi u Zagreb na summit. Jako se veselim tome. Ja jedva čekam da sretnem sve drage zupkastere tamo i da se upoznamo uživo i da razgovaramo o svim tim temama. Ja često znam da kažem da ja dok ne sretnem ljude, da li na tim kongresima sa kojih izveštavam ili na koje idem ili ovako uživo baš na eventu koji je specijalno programiran za zupkastere, ja nemam osjećaj. Jer na internetu su to samo brojevi, to su samo lajkovi, jesu poruke, ali ti ne vidiš čovjeka koji to govori. Ne vidiš ga uživo, ne osjetiš njegovu energiju. Tako da moje su noćne more trenutno zupkasteri da vi nećete doći, da vi ne postojite. Ako vas ne vidim, ne vjerujem nikom. Evo, ja sam jutros baš malo radio na svom predavanju i odlučio sam ga nazvati otvoreno. Zato što želim pričati o 2 stvari sa publikom koja će biti u Beogradu, a to je burnout u stomatologiji. Jako to je tema koja je jako bitna, nedovoljno se o njoj priča. I druga, meni posebno draga, tema žrtve vlastitog uspjeha. Zato što jako puno stomatologa ja radim kroz svoje 3 tvrtke sa preko 2000 stomatologa aktivno. Imam solidan uzorak klijenata i vidim da je taj mentalitet i mindset žrtve, bez obzira što to znači da si financijski jako uspješan, da je baš prisutan u stomatologiji. To su 2 teme koje mene interesiraju i pokušat ću ponuditi 2 stvari, a to je u kojem trenutku ulazimo u burnout i kako da si pomognemo, i druga stvar je u kojem trenutku, a mislim da sam ga točno uspio sad locirati, kad postajemo žrtve vlastitog uspjeha i kako da na neki način prepoznamo to na vrijeme i da shvatimo da smo dovoljno uspješni, da smo dovoljno stvorili, da smo kao osobe dovoljno i da ne moramo ići za onim još. E pa to je moja boljka, jedva čekam da čujem vaše savjete. Hvala ti, ja isto jedva čekam da čujem šta ću reći. Radim na materijalu. Prvo Region Days. Na Region Days ću biti ponovo u ulozi svoje omiljene ulozi, to je crna ovca. Biću ponovo jedino ne kliničko... Vi ste tu domaći. Pa da. Jedino ne kliničko predavanje na kliničkoj konferenciji, ali zahvaljujući doktorici Snježani Pol, kojoj se zahvaljujem, sam dobio priliku da u 15 minuta prenesem poruku o tome kako sam kupio 40 dana svog života i prehodao Il Camino, što mislim da je dobra tema za sve nas da počnemo nekako bolje baratati tim svojim vremenom. Gospodari svog vremena. Gospodari svog vremena. To je naš najteži zadatak, ja bih rekla. Kako god da... Počela sam tim da se bavim. Čak istražujem neke kalendare drevnih naroda da bih mogla da se nekako... Jer je više dimenzija, jeli? U tom vremenu. Ali nisam baš... Mislim, sam, bolja sam i bolja, ali nisam skroz gospodar svog vremena. Koliko god mislim da sam super u tome, vidim kako mi druge stvari kradu vrijeme. A ne znam da li ću ikad postati toliko dobra kao što mislim, s obzirom da sam perfekcionista. Pa ja... 70% kažu da je dobro, 80%. Kako kažu za projekat? Moje viđenje toga je da ja ne želim postati gospodar svog vremena. Mislim da je to u stvari teško, da je to cilj perfekcionista. Jer neki perfekcionista bi rekao bit ću gospodar svog vremena. Ali ono što sam shvatio da 2 stvari definiraju naš uspjeh, to je kako upravljamo svojim vremenom i kako upravljamo novcem. Dakle, to su jedine 2 stvari nad kojima imamo kontrolu, kako ćemo potrošiti novac i gdje ćemo uložiti svoje vrijeme, i mislim da tu trebamo raditi na tome da savladamo mudrost delegiranja. To je moja velika boljka bila, zato što sam ja bio ponosni
operater koji je bio ponosan što prvi dolazi na posao, zadnji odlazi sa posla, ja sve mogu sam napraviti, a nisam razumio da cijelo to vrijeme postoji cijeli niz ljudi koji su mogli te stvari napraviti možda ne jednako dobro kao ja, ali da su napravili 80% dobro kao ja, kupili bi mi vrijeme, ja bi to vrijeme mogao iskoristiti za nešto drugo. Da se u nešto drugo investirate. A zašto mislite da ne želite da budete gospodar svog vremena? Pa zato što je to za mene uloga kontrole u životu je za mene nerealna uloga. Mi teško da možemo kontrolirati stvari u svom životu, zato što niti ja ne znamo što će nam se sljedeće dogoditi. Mi možemo imati, kao što si ti sama rekla u jednom dijelu razgovora, imali smo plan za godinu dana, 3 godine i 5 godina. Ali vrlo često mi odstupamo od tog plana zato što se stvari mijenjaju. Ono što je meni najbitnije je da naučim raspolagati svojim vremenom i da barem, opet ono što si ti rekla, 80% tog vremena bude iskorišteno na one stvari koje su meni bitne, odnosno gdje sam ja najproduktivniji, odnosno da svoje vrijeme koristim na ono što me energetski puni, što je recimo ovaj razgovor s tobom, gdje osjećam da osoba preko puta mene ne crpi moju energiju, nego baš suprotno, da se osjećam fenomenalno, da uz to ako mogu u toj kombinaciji dobre energije ukombinirati i zaradu, sad pričamo o poslu, znači opet vrijeme i novac i dobra energija, to je nekakva formula gdje ću ja sigurno stavljati svoj fokus u trećoj četvrtini svog života, ne znam u kojoj sam četvrtini, ali u ovoj četvrtini, tako da velika greška koju sam radio je što sam imao taj mindset operatera i to je velika zamka stomatologa također, zato što je klinički dio, to smo u pripremi malo nas dvoje razgovarali, današnja stomatologija je tehnički vrlo zahtjevna i tehnološki je vrlo zahtjevna. Danas stomatolog mora tehnički i tehnološki biti jako potkovan da bi mogao biti na vrhuncu igre koju industrija nameće sa skenerima, sa softverima, sa intraoralnim snimkama jednog, drugog ili trećeg tipa, sa dakle, znači industrija to gura u 5. brzini i stomatolog u stvari mora biti tehnički i tehnološki puno spremniji nego što je bio, ne znam, prije 10 godina samo. Jel? Znači, bilo je puno manje tehnologije nego što je danas. I mislim da je to jedan od razloga koji stomatologe drži još uvijek previše fokusiranim na klinički dio, a ono što sam naučio nedavno je da fokus na kliničke vještine će te napraviti odličnim stomatologom, ali te neće napraviti sretnim stomatologom. I neka moja misija je da ljudima otvorimo vrata i tu mislim da ova naša suradnja ide u tom smjeru da stvaramo i sretnije stomatologe, ne samo odlične stomatologe, nego da imamo kompletne ljude koji imaju super obiteljski život, koji su izbalansirani, koji imaju puno više ravnoteže, a to nikad ne možeš postići ako si u ulozi žrtve i ako si operater. To su neke moje teze koje ću iznijeti u Beogradu i onda ćemo vidjeti kakva će biti reakcija publike. Na to baš me interesira. Da. Posao kao dio života, a ne posao kao život. Nego kao jedan segment života koji se dešava. Naprimjer, ja jesam radoholičar, ja jesam neko ko puno radi, ali stvarno radim ono što volim i ono u čemu sam dobra. Ali i pored toga desi mi se da se preradim, ne kažem da previše radim, i velika je razlika u donošenju odluka kada radim tako i kada radim kao neko kome je posao samo jedan segment dana. Mnogo sam opuštenija, mnogo realniju sliku vidim kada je to samo jedan dio mog dana, a ne kada sam skroz u tome. Jer kada sam skroz u tome, ja sam ovako. A kada sam dio toga, onda sam ovako. Mnogo mi lakše sve pada. Da, u stomatologiji je to veliki izazov, zato što evo moje iskustvo je da veliki broj stomatologa jako voli svoj posao, voli profesiju. I upravo im se dešava ova stvar koju si ti rekla, ljudi koji jako vole svoju profesiju se identificiraju sa tim i onda im to nije samo jedna od stvari u toku dana, kao što si ti sad fenomenalan primjer, nego im to postaje svrha. I kad se identificiraš sa svojim poslom i kad ti posao postane svrha,
to je početak burnouta. To je početak burnouta. Pa vidi, pričat ćemo o tome, mislim da će baš biti interesantno čuti, pogotovo i za studente koji još uvijek nisu ušli u tu igru, tržišnu igru. Mislim da je dobro za njih da im osvijestimo te stvari, da na vrijeme razumije, kad studiram imam ovaj model. Dakle, tu mijenjam svoje vrijeme za neko znanje. Kad počnem raditi za nekog drugog, onda ću svoje vrijeme mijenjati za plaću. Kad otvorim vlastiti biznis, moram opet promijeniti taj model. I dobro da ljudi na početku karijere dobiju te informacije zato što ih ti nisi dobila kad si počela raditi. Niko ti to nije rekao. I onda ta identifikacija, zato što stomatolozi vole struku, završi u tome da se identificiraju s tim, to postane njihov primarni identitet i tu počinje priča o burnoutu i statistike u stomatologiji su doslovce poražavajuće. Zadnja koju sam pronašao je jedna britanska studija gdje nakon COVID-a 72% stomatologa ima ozbiljno narušeno mentalno zdravlje. 52% stomatologa je doživjelo burnout. Dakle, svaki drugi stomatolog je doživio teški burnout. To je ono zabrinjavajuće u stvari. Ali mi dvoje smo tu da ponudimo dobru perspektivu i ajmo nekako ovu našu priču, da ne otkrijemo previše stvari koje će biti u Beogradu, ajmo i završiti s nekim tvojim razmišljanjem o budućnosti. Da li je Jovana u budućnosti stomatolog? Je li Jovana možda medijska ličnost, influencer, ili je Jovana neki hibrid, neka kombinacija svega toga? Kako se vidiš u budućnosti? Definitivno ću ostati stomatolog. To je ono što ja mislim da je naša profesija jako lijepa, zato što ti daje mogućnost da koristiš više svojih potencijala, jer ti nešto radiš u jednoj 3D dimenziji, non stop nešto prstićima, pa moraš da osjetiš, pa moraš da vidiš pacijenta, pa moraš dosta stvari, materijale da poznaješ, pa da znaš kako se... Znači tu je dosta sve, pa da prodaš tu uslugu, pa da daš dobru dijagnozu. Ti si tu prisutan za nekog ko je prilično hiperaktivan i možda gubi nekad pažnju. Za mene su te stvari bitne, ja volim i da meditiram zbog toga i sve. Ostale stvari koje ti čine, da čitam i tako te neke stvari koje su dobre za koncentraciju i za fokus, što je danas možda negdje i najveći luksuz imati, pored svih ovih društvenih mreža i scrollanja. Tako da mislim da je naša profesija fenomenalna za te stvari, jer ti nemaš kud dok tu plombu ne napraviš. Ti šediš tu dok je ne završiš, nema ostajanja. Gdje ćeš s pola plombe nekog da pošalješ? Ne možeš, možeš, ali neće ti se vratiti. Tako da mislim da definitivno ostajem u stomatologiji. Nisam medijska ličnost, ne vidim sebe tako, zato što medijska ličnost je nešto sasvim drugo. Ja nisam neko ko voli da bude na taj način u centru pažnje. Volim centar pažnje kada je nekako prirodan i treba da bude tu, ne po svaku cijenu. Ali ostaću u edukaciji. Volim da budem taj medijator zapravo. Ja sebe gledam kao neki medijator između znanja i ljudi koji to znanje žele da prime. I osjećam se kao neki medijator koji smišlja načine kako da se dodvori ovoj grupi tu ljudi koja želi to da čuje na neki način, da im to njima bude zanimljivo. I onda ja kad vidim da to ljudi slušaju i da njima to zanimljivo, meni to daje vjetar u leđe da ja još više to radim, da im se još više približim i da nađem ih i u tome uživam. Stvarno, kad je takva svrha u pitanju, zaista u tome uživam. Ta izvještavanja sa kongresa koja su krenula tako nekako spontano, jer ja sam završila i novinarstvo i stomatologiju i na novinarstvu smo učili ta neka pravila etike i kako se nešto piše i kad se nešto postavlja i kako se prave naslovi i koja je hijerarhija postavljanja informacija. To sve ima svoj tok i zato je, sigurna sam, i jedan udio uspjeha Zupkasta, jer Zupkast se vrlo lako pronalazi i na Googleu, i na YouTubeu, i na Instagramu, i na TikToku. Vi imate dosta profila koje, ja kad ukucam, ja njih ne mogu da nađem nigdje. A to su te riječi ključne koje se pišu. Sve to ima svoja pravila, iza toga stoji jedan rad i jedno istraživanje tržišta. Ja se znam kome se obraćam, to će biti i riječi na mom predavanju na eventu u Beogradu, a posle i u Zagrebu, o definisanju ciljne grupe i koliko je ona važna i kako se
zapravo definiše ciljna grupa prema čemu, jer svi pričamo, ovome se obraćamo, ali ko je taj koji se, kako ti definišeš ko je taj ko se obraća, to vam je, da kažem, 50% posla. Tako da se tu trudimo da budemo vrlo, vrlo ažurni da bismo se približili toj ciljnoj grupi koja je itekako spremna da primi to znanje, a to znanje koje se ja trudim da prenesem, kao što su mogli ljudi koji slušaju Zupcast da primijete to, mi se trudimo da prenosimo neke glavne poruke koje se prepliću kroz svaku epizodu, a to je etika u radu, kako se prilazi pacijentu, šta je dobar plan terapije, šta se uzima u obzir. Naročito kada su mladi ljudi u pitanju, nije svako za Hollywood smile, nije svako za all on four, nije svaki zub za vađenje. Moraš da probaš neke stvari da uradiš, moraš jednostavno da se prilagodiš, da kažem, nekoj fiziologiji, prirodi i pacijentu. Oni su u fokusu. Bez toga ne možeš da budeš dobar kliničar. Ali ako ne znaš ove druge stvari, kao što je poslovna strana stomatologije, tebi se taj pacijent neće vratiti. Ako ti se taj pacijent ne vrati, i njih još 3-4, ti nikad nećeš stići nikakvo iskustvo koje će te činiti dobrim kliničarom. Tako da mislim da su te stvari na taj način isprepletane. I reci mi za kraj jedno onako možda osobno pitanje, a meni vrlo drago, a to je što svijet ne zna o Jovani, a možda bi trebao znati. Da li postoji neka stvar, jer u sat vremena nije moguće da gledatelji upoznaju tebe u tvom punom profilu, tko si ti i kao osoba i kao profesionalac. Pa da li postoji neka stvar, osim što po ljetu si na rolerima, da li postoji neka druga stvar što si naručila saksofon, da si nekad svirala flautu pa ćeš se malo baciti u muziku. Postoji li neka druga stvar koju bi svijet mogao ili trebao znati o tebi, a još je ne znam? Pa mislim da u ovom svijetu je, barem po mom ukusu, sasvim dovoljno Jovane Lazarević, onoliko koliko nudim, ali ono što je zanimljivo, može ljudima da bude onako malo, da kažem, možda nekome bude zanimljivo, je to je da sam rođena u Beogradu, tako da sam prava Beograđanka, sa sve naglaskom. Odrasla sam u Podgorici, ali vratila sam se u Beograd. Tamo sam studirala i završila faks i tamo i radim. Tako da sam, ja se deklarišem kao Podgoričanka, ali sam rođena u Beogradu. Ali htjela bih još jednu stvar da kažem prije nego što se završi podcast, da ne ostanem, da kažem, škrta na ričima u tom smislu, kao što sam rekla da Zupcast nije one man show, da je to tim ljudi, da su, pored toga što je to tim ljudi koji radi, koji se smenjuje, tu smo Maja i ja kao stalna postavka i sad već dobijamo, odnosno imamo i snimatelja koji je tu od početka i video editora. Ovi ostali ljudi se manje više smenjuju, ali tu već negdje imamo naš tim koji super funkcioniše. Drago mi je što sam u toku prethodne godine Zupcasta naišla na ljude kao što je profesor Aleksa Marković, čijom zahvalnošću je snimljena i prva video epizoda usled Denti kongresa koji se održava u Beogradu. Ja sam bukvalno pokucala na vrata i pitala, ja imam neku audio verziju Zupcasta, ako želite video, a mislim da bi bilo super zbog promocije, pa je tako i nastala cijeli taj trend promocije tih kongresa preko socijalnih mreža, jer definitivno Zupcast i sarađujem i sa SCD-om i sa USS-om i sa svim tim stranicama, to vodi sve Zupcast ekipa. Zadali smo malo domaći zadatak što se tiče marketinga, čega mi je jako drago. I vidim da su ljudi kreativni i svako dodaje neki svoj začin u svemu tome i samo naprijed, nemam ništa protiv toga. Onda sam naišla posle na profesora Zorana Vlahovića, gdje smo napravili jedan boom sa BAS kongresom koji je prije toga bio totalno uspavan. Onda je u Budvi bilo mnogo mladih ljudi, potpuno drugačija energija. To je, profesor i tekako veruje u našu viziju i Zupcast i dalje sarađujemo. Onda doktor Igor Ristić sa kojim sarađujem, kojim je otvorio vrata prema evropskom tržištu. Profesorka Mija Rakić također, sasvim slučajno i vi.
Jel vi znate nekog Sinišu Drobnjaka? I neki DBL sami se tu potkrao. Šalim se, tako da mi je drago što sam naišla na sve vas ljude koji ste vidjeli to, jer definitivno ja sam mogla tako sama sa sobom iz sobe da snimam i da to sluša nekolicina ljudi, ali drago mi je što su tu došli ljudi sa istom vizijom i koji su prepoznali kapacitet Zupkasta i pustili ga da bude dio nekih njihovih projekata. Tako da hvala i tim ljudima i jako mi je drago što sam bila gost ovog podcasta. Prvi put sam gost podcasta, tako da mislila sam da će biti mnogo stidljivije, ali ja kad sednem i kad mi stave mikrofon... Prirodni talent. Da. Jovana, evo, meni je vrijeme jako brzo proteklo. Također. I puno ti hvala što si bila danas u gostima. Hvala. Vidimo se 12.6. u Beogradu. Onda idemo i ti ja na jedno gostovanje u Kotor 5.7. gdje sam ja, zahvaljujući tebi, dobio priliku da održim predavanje za ITI Study Club u Crnoj Gori. Tako da evo, nekako smo se prepoznali i podržavamo jedan drugoga. I bit ćemo zajedno na turneji. DBL ide na turneju. Prva stanica je Beograd. Čak nam se možda neko Sarajevo dogodi, to ćemo vidjeti. Ja se nadam da će to biti. U svakom slučaju puno ti hvala. I evo, ja ću sad odjaviti i zahvaliti se našim, prvo tebi, onda našim gledateljima. Tako da hvala vam svima što ste bili sa mnom i s Jovanom u još jednoj epizodi DBL podcasta, a u sljedećoj epizodi će vas dočekati naša draga Barbara Cerinski sa gostom iznenađenja i vidimo se uskoro.